वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों ये कहानी है वसीम के दिल की, ऐसे दिल की जो मोहब्बत की हरारत में पिघलते पिघलते खुद को भूल गया। एक ऐसे इंसान की जो हर दर्द, हर आजमाइश, हर ठोकरें सिर्फ इसलिए सहता रहा कि हिना हमेशा मुस्कुराती रहे। इसकी मोहब्बत में सादगी भी थी, शिद्दत भी थी और बेपनाह जुनून भी। लोग कहते हैं मोहब्बत में कुर्बानी जरूरी होती है, मगर जो वसीम ने की वो आज के दौर में शायद सिर्फ कहानियों में ही मिलती है। दोस्तों किसी ने कभी इससे ये नहीं पूछा कि इसे बदले में क्या मिला, क्योंकि कहानी के आखिर तक ये सवाल अपनी अहमियत को खो देता है। फ्रेंड्स, हिना इसकी जिंदगी में ऐसे आई जैसे सहरा में अचानक बारिश बरस जाए। पहली बार जब इसने हिना को देखा, इसकी नरम आवाज, इसकी मुस्कुराहट, इसकी आंखों की मासूम चमक, इसने वसीम के दिल में वो उम्मीद जगा दी जो इसने बरसों से महसूस नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और ये उम्मीद मोहब्बत में बदल गई। ऐसी मोहब्बत जिसमें इतनी गहराई थी कि वसीम अपने वजूद को हिना से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो इसके लिए सब कुछ छोड़ सकता था और शायद छोड़ भी बैठा था, मगर मोहब्बत का सफर कभी आसान नहीं होता। ये रास्ते कभी नरम भी होते हैं, कभी पीछे धकेल देते हैं और कभी ऐसे मोड़ देते हैं जहां इंसान की हिम्मत लर्जने लगती है, मगर वसीम की नहीं। दोस्तों, इसने हिना के लिए कभी खुद को कोसा नहीं, बल्कि वो हर मुश्किल को इसने इम्तिहान समझकर कबूल किया। कभी रातों को जाकर इसकी परेशानियां कम की, कभी पूरे शहर में भटक कर वो चीज ढूंढी जो हिना को पसंद थी, कभी घंटों तेज धूप में खड़ा रहकर इसका इंतजार किया और कभी अपने जख्म छुपाकर सिर्फ ये जाहिर किया कि दुनिया की हर तकलीफ हिना की मुस्कुराहट से छोटी है। दोस्तों, लोग इसे पागल कहते, दीवाना कहते, मगर वसीम बस मुस्कुरा देता। वो कहता, मोहब्बत में पागल होना गुनाह नहीं, बेवफा होना बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी वफादारी ऐसी थी जैसे पत्थर पर लकीर हो, वक्त जितना गुजरे वो और गहरा हो जाए। मगर कहानी का दूसरा रुख बहुत ही मुश्किल, खामोश और बहुत उदास है। मोहब्बत के बदलने में इसे हिना से वो नहीं मिला जिसकी इसे जरूरत थी। एक थोड़ा सा एतबार, एक सच्चा सा एहसास, या कम से कम ये यकीन कि वो इस सफर में अकेला नहीं। इसके बदले इसे मिला इंतजार, ऐसा इंतजार जो अंदर से इंसान को खाली कर देता है। इसे मिली खामोशी, ऐसी खामोशी जो दिल को थका देती है। इसे मिला शक, ऐसा शक जो रूह तक छलनी कर देता है। हर रात वो सोचता कि शायद वो गलत है, शायद इसकी मोहब्बत हिना के लिए बोझ बन चुकी है। लेकिन जैसे ही सुबह होती वो अपनी थकन, अपना दर्द और अपनी सारी शिकायतें भूलकर फिर से हिना की खुशी के लिए भाग दौड़ में लग जाता। दोस्तों, वसीम को खुद से ये मानना पड़ा कि मोहब्बत में सिर्फ देना काफी नहीं होता, कभी कभी थोड़ा सा मिलना भी जरूरी। मगर फिर भी इसने शिकवा नहीं किया। वो कहता, मोहब्बत अगर मांगनी पड़े तो वो मोहब्बत नहीं रहती। वो अपने टूटे हुए हिस्सों को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेता, दुख को मजबूती की दीवारों में बंद कर देता। इसकी बर्दाश्त देखकर लोग हैरान रह जाते। शायद वो खुद भी हैरान था कि इसे इतनी ताकत कहाँ से मिलती है। मगर मोहब्बत इंसान को वो सब कुछ करवा देती है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। फ्रेंड्स, वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। वसीम ने अपनी जवानी के बेहतरीन शामें अपनी उम्मीदें, अपना सब कुछ हिना के नाम कर दिया। वो हर वादा निभाया, हर तोका पर पूरा उतरने की कोशिश करता रहा और हर तकलीफ खामोशी से झेल लेता। मगर मोहब्बत का अंजाम हमेशा दिल की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता। एक दिन वो सच सुनने को मिला जिसने इसकी दुनिया ही बदल दी। जब हिना ने आहिस्ता से कहा, वसीम, मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मगर तुम मेरे दिल में कभी वो जगह नहीं बना सके जिसकी तुमने ख्वाहिश की। ये सुनते ही वसीम के अंदर जैसे सब कुछ जाम हो गया हो। इसकी आंखों में वो आंसू भर आए जो किसी के सामने न गिरे, मगर दिल के अंदर हर एहसास को बहा ले गए। दोस्तों, इस दिन भी वसीम ने कोई शिकवा नहीं किया, ना इसने इल्ज़ाम दिया, ना नाराज़गी दिखाई। इसने बस इतना कहा, अगर कभी कोई मुझसे जैसा तुमसे मोहब्बत करे तो इसकी कदर ज़रूर कर लेना। इसके आखिरी लफ्ज़ों में दुख बहुत था, दुआ भी और मोहब्बत भी, जो इसने दिल के किसी गोशे में आज भी ज़िंदा रखी हुई थी। दोस्तों, वो इस कहानी से अलग हो गया, मगर मोहब्बत से नहीं, क्योंकि इसके नज़दीक मोहब्बत एक इंसान नहीं, एक इबादत थी। फ्रेंड्स, आज भी जब लोग वसीम और हिना की कहानी सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि कोई इंसान इतनी कुर्बानियाँ कैसे दे सकता है, इतनी तकलीफ़ें कैसे सह सकता है और फिर भी किसी से शिकवा तक न करे। शायद यही मोहब्बत की असल हकीकत है, वो एहसास जो टूट कर भी मजबूत रहता है, बिखर कर भी कायम रहता है।
تو فرینڈس اس کہانی سے ہم نے کئی گہری اور زندگی بدل دینے والی باتیں سیکھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ محبت صرف قربانی دینے کا نام نہیں، بلکہ محبت میں احساس، اعتماد اور بدلے میں تھوڑا سا مان بھی ضروری ہے۔ یہاں چند بڑی سیکھیں ہیں جو اس کہانی سے ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، محبت میں صرف دینا کافی نہیں ہوتا، بدلے میں تھوڑا سا ملنا بھی چاہیے۔ وسیم نے ہنا کے لیے سب کچھ قربان کیا، مگر اس بدلے میں سچ، اعتماد یا تعاون نہیں ملا۔ یہ سکھاتا ہے کہ محبت یک طرفہ نہیں چلتی۔ اگر دو دل ساتھ نہ ہوں تو چاہت بھی تھک جاتی ہے۔ نمبر 2، کبھی بھی کسی کے لیے اپنے آپ کو مت مٹاؤ۔ وسیم نے اپنے جذبات، اپنی ضرورتیں، اپنا غم، ایون اپنی پہچان تک چھپا دی، صرف اس لیے کہ ہنا خوش رہے۔ کہانی بتاتی ہے کہ آپ کو بھی کھو دینا محبت نہیں، کمزوری ہے۔ محبت میں خود کو بھی اہم سمجھنا چاہیے۔ نمبر 3، سچائی اور وضاحت محبت کا سب سے ضروری حصہ ہے۔ اگر ہنا شروع میں ہی وسیم کو بتا دیتی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی تو وسیم کا دل اتنا نہ ٹوٹتا جتنا آج ٹوٹا۔ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ کسی کو انتظار میں رکھنا، امید دلانا یا حقیقت چھپانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ نمبر 4، جس نے آپ کی قدر نہیں کی، اس کے لیے رونا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ وسیم نے اپنی بہترین عمر، اپنا بہترین ٹائم اس شخص کے نام کر دیا جس نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ کہانی کہتی ہے کہ جو آپ کو نہیں چاہتا، اس کے پیچھے بھاگنے سے صرف دل ہی ٹوٹتا ہے اور زندگی برباد ہوتی ہے اور آپ کی لائف کبھی نہیں بنتی۔ نمبر 5، محبت مانگنے سے کمزور پڑ جاتی ہے۔ وسیم نے کبھی محبت مانگی نہیں اور شاید یہی اس کی عظمت تھی۔ محبت مانگنے کی چیز نہیں، محبت ملے تو نعمت، نہ ملے تو نصیب۔ نمبر 6، کبھی بھی اپنے دل کی خوشی کو کسی ایک شخص کے ہاتھوں مکمل طور پر مت سونپ دو، کیونکہ اگر وہ چلا جائے تو آپ خالی ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی میں وسیم کا سب سے اہم شخص صرف ایک شخص تھا اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بنی۔ دوستو، نمبر 7، بعض اوقات محبت مکمل نہیں ہوتی مگر انسان کو مکمل کر جاتی ہے۔ آخر میں وسیم ٹوٹ گیا مگر بکھرا نہیں۔ اس کی برداشت، اس کی خاموشی، اس کی وفاداری اسے ایک بڑا انسان بنا گئی۔ ادھوری محبت انسان کو مضبوط کرتی ہے، گہرا کرتی ہے، نکھار دیتی ہے۔ فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سیکھا، محبت خوبصورت ضرور ہے مگر محبت میں اپنے آپ کو کھونا چاہیے۔ جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے انہیں زندگی میں جگہ دیں، جو نہیں کرتے ان کو زندگی سے برباد کر دیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ محبت خوبصورت ضرور ہے مگر محبت میں اپنا آپ کو کھونا نہیں چاہیے۔ جو لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں انہیں زندگی میں جگہ دیں، جو نہیں کرتے ان کے لیے اپنی زندگی برباد مت کریں۔ اصل محبت وہ ہے جس میں دونوں دل ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں، نہ کہ ایک دل ٹوٹ کر دوسرے کا بوجھ اٹھاتا رہے۔ فرینڈز، اگر آپ چاہیں تو دوستو یہ تھا آج کے ڈرامے کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔